सब होगा। हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। मैं क़यामत के दिन वाली बात करता हूँ, तो हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। खुशियों के सारे बादल मच गई हशर में हलचल, करने को आका हर पल मसरूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। तब जो पिंडी वालों बना मेरे आका की आमद इतनी खुशी का सबब क्यों बन गई, बना मेरे आका की आमद मैदान माशर में इतनी मुसर्रत का सबब क्यों बन गई। इसलिए आदम जवाब देंगे कैसे हिसाब देंगे, आदम जवाब देंगे कैसे हिसाब देंगे, आदम जवाब देंगे कैसे हिसाब देंगे। आगे मुश्किल है मंजिल, आओ खलील प्यारे रबर बनो हमारे, अब लेके हम तो सारे हुजूर आ गए हैं। जब सब ये कह रहे होंगे हमारे हुजूर, मेरी गलतियां मेरी कोताहियां, उस वक्त मेरे आका की आमद बड़ा मुसर्रत और खुशी का सबब क्यों न बने। तवज्जो सारे नबी जवाब दे देंगे, जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेके जनाब ईसा बिन मरियम तक, लेकिन एक हस्ती बन गई। उसके बाद अब सारे काफिला जा रहा, पूरी इंसानियत उसकी तरफ रवा है। अंबिया भी इस काफिले की क़यादत कर रहे। तवज्जो किसके पास जा रहे हैं और इस काफिले में कौन है। यूसुफ हसीन होंगे, सब नाज़रीन होंगे। यूसुफ, ये जो काफिला मेरे आका को मनाने जा रहा है, मैं उस काफिले की बात करता हूँ। यूसुफ हसीन होंगे, सब नाज़रीन होंगे, यूसुफ हसीन होंगे, सब नाज़रीन होंगे, यूसुफ हसीन होंगे, सब नाज़रीन होंगे। मिलकर आएंगे पैगंबर, हुजूर को मिलेंगे, आदाब से कहेंगे, करने को हम सिफारिश। हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। मेरे आका सब नबियों की बात मान करके अपना मखसूस झंडा हाथ में उठाएंगे और चल पड़ेंगे। तब जो मेरे आका की आमद, दीवार हमद लेकर आएंगे शाम से माशर, दीवार हमद लेकर आएंगे शाम से माशर, दीवार हमद लेकर आएंगे शाम से माशर। रखेंगे आका सजदे में सर, सर तो तरफ कहेगा, सरियार का उठेगा, हर फर्द ये कहेगा सुरूर आ गए हैं, सुरूर आ गए हैं। अल्लाह फरमाएंगे मेरा माबूद इरफा सकया मोहम्मद, सर तोता अपना सर उठाइए है मोहम्मद, मांगिए आज आपको अता किया जाएगा। लेकिन मेरा महबूब, अच्छा फिर किसी को लाइए तो सही ना मैदान में, जिससे मैं रब हिसाब किताब की इब्तिदा कर सकूं। बात समझ आ रही है अभी आपको। मेरे आका यूं नजर उठाएंगे, अचानक एक हस्ती पे निगाहें नबुव्वत रुक जाएगी। इस पे रुकेगी, उस हस्ती का जिक्र मैं कर रहा हूं। और अब भी अगर कोई सुभान अल्लाह न कहे और खामोश बैठा नजर आ गया, अल्लाह की कसम मैंने माइक छोड़ करके उसके सर पे आ जाना। लेकिन शेर सुनिए हज़रत, शेर सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूं। इस शेर के बाद भी अगर कोई खामोश रह गया ना, मैं समझूंगा बड़े जिगरे वाला है। थपकी जरूर देख के आऊंगा उसको, उसकी जुर्रत पे थपकी जरूर देख के आऊंगा। सुनिएगा तवज्जो, मेरे आका की नजरे नबुव्वत, मेरे आका की निगाहें नबुव्वत यूं घूमेगी, अचानक एक हस्ती पे रुक जाएगी। अल्लाह फरमाएंगे उम्मत हबीब लाओ अब इब्तिदा कराओ, उम्मत हबीब लाओ अब इब्तिदा कराओ, उम्मत हबीब लाओ अब इब्तिदा कराओ। मेरे आका की इब्तिदा कहां से होती है सुनिएगा, उम्मत हबीब लाओ अब इब्तिदा कराओ, उम्मत हबीब लाओ अब इब्तिदा कराओ। दुनिया
حضور مسکرا کے صدیق کو بلا کے، حضور مسکرا کے صدیق کو بلا کے، رضید فرما کے غفور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اللہ سنا کے میرا بابو مجھے اپنا وہ اعلان یاد نہیں ہے، اللہ ساری انسانیت کے احسانات کا بدلہ چکا کے جا رہا ہوں۔ ایک ابو بکر ایسا ہے جس کے احسانات کا بدلہ ربا تو میدان محشر میں چکا دے۔ اللہ سنا کے میرا بابو امت حبیب لاؤ اب ابتدا کراؤ، امت حبیب لاؤ اب ابتدا کراؤ، امت حبیب لاؤ اب ابتدا کراؤ۔ دنیا جنت میں جانے کا فیصلہ ہو گیا، میرے آقا قدم بڑھائیں گے، آگے نبی بنیں گے، دروازے سب کھلیں گے، آگے اب ہوئی نا بات، اب مزاج کر سمجھے ہیں نا، اب جاگے ہیں اب، آگے نبی بنیں گے، دروازے سب کھلیں گے، آگے نبی بنیں گے، دروازے سب کھلیں گے۔ لیکن بھائی مشاورہ صاحب اکیلے ہوں گے میرے آقا؟ نہیں، کون ہوگا سنیے گا، آگے نبی بنیں گے، دروازے سب کھلیں گے، آگے نبی بنیں گے، دروازے سب کھلیں گے، ہوں گے داخل آقا جنت میں، صدیق عمر بھی ہوں گے، عثمان حیدر بھی ہوں گے، صدیق عمر بھی ہوں گے، عثمان حیدر بھی ہوں گے، اعلان ہوگا ہو کے منظور آئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، آگے نبی بنیں گے، دروازے سب کھلیں گے، آگے نبی بنیں گے، دروازے سب کھلیں گے، ہوں گے داخل آقا جنت میں، صدیق عمر بھی ہوں گے، عثمان حیدر بھی ہوں گے، اعلان ہوگا ہو کے منظور آ گئے ہیں۔ اور میرا عقیدہ، میرا نظریہ، جیسے میرے نبی اپنے سپاہیوں بغیر جنت میں نہیں جائیں گے، ایسے ابو بکر صدیق بھی اپنے سپاہیوں بغیر جنت میں۔ توجہ، صحابہ کے سپاہی آ رہے، کون صحابہ کی سپاہی، صحابہ کی مداحی، وکیل السپاہی، صحابہ کی مداحی، وکیل السپاہی۔ یہ قافلہ آ رہا ہے یار، توجہ سے سنیے گا، صحابہ کی مداحی، وکیل السپاہی، صحابہ کی مداحی، وکیل السپاہی، آئیں گے چھتری سج دھج کے، اکیلے 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 ہوں گے، کون ہوگا اور ان کے لیے رب کا اعلان کیا ہوگا؟ اللہ کرے آپ میری یہ بات پہنچا جائے۔ سنیے گا کیا کہنا چاہتا ہوں، صحابہ کی مداحی، وکیل